Ay, oh, makakain niya. Matatapakan niya yung ano. Si Jinjin. Ay, wala na. Teenager na. 13. 13. 13. The visitors Me. are there. The visitors. And the visitor is there on the computer. And the buntisin. And the oldin. At the ilaw is pundidin. Pundido and the lights. And the prettiest among the all Is the stomach. is Madoy. Again. Sing na. 1, 2, 3. Happy birthday, Jinjin. Happy birthday, Ate Jean. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Jinjin. Oh, make a wish. And blow the candle. Wish you luck. Yay! Ano wish mo? Ano wish mo? Secret. Sana tumuwid na yung utak ko. Sana tumuwid na ang dila ko. Sige na, isang wish lang na. Sana pumasa ako sa second grading. Wow! Ano pa? Second grading tsaka sa fourth grading bagsak. Titigan nyo si Jinjin at saka si Cheche. Magkasinlaki na sila. Nana, si Jana. Ay, si Jana, ma-pablow natin. Uy, si Jana. O, dali, pablow na. Mama, nakat pa sa akin si Jana. To you. O, si Jana daw. Oh, nako, datakmain yung cake niyan. Ayan. Blow. 1, Happy, 2, bada hawakan na. 3, blow. Blow. Blow, Ganun blow. dali. O, gawak. Wagawak. O, go. Blow. Dali. Blow. Ipan mo. Kaya tignan mo si ate. Tignan mo, oh. Yun, oh. Cross. Mary. Yay! Galing na. Oh, it's eating time. Wala na. Mamalag niyo wala na. Wala na. Oh, eating time. Si Jack lumirest back na. Hoy. Si Krisha, bumili ng regalo kasama na kanyang boyfriend. Na pangit.